pa, kay ania na ang inyong sayon kayong kadangpan sa fertilizer, agri-chemicals ug sa high quality seeds. Ania na ang Planters Marketing. Hitsas o kumpleto sa mga ekipo, ambuno, binhi o guban pang mga kagamitan sa pagpanguma sa presyo nga kaya-kayo ninyo. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Ilongos at bang sa LBC. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa batanong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Hilumos nung mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Ang usa ka merkado publiko sa usa ka lugar, maisip nga mao kini ang makapakita sa kitibukan nga hulagway sa usa ka dapit. Kini mao ang labing una nga barometro sa usa ka tawo sa paghulagway sa usa ka lungsod kung malambuon ba kini o dili. Ang lugar nga sentro sa komersyo ug diin adto magliw-liw ang kitibuk-ang dugukan sa ekonomikanhon nga kasikas niini. Sigon pa sa mga banyagang pinulungan nga kini mao ang show window sa usa ka lugar. Ang merkado publiko sa lungsod sa Ilongos ana agyud nakulukar sa kinapusuran nga bahin sa lungsod. Sa paglabay sa daghang mga tuigan, hasta makapila na usab ang hitsura niini. Gumikan sa daghan sab nga mapanghitabo nga nakapatukmod sa maong mga kausaban. Base sa nahipatik sa mga libro sa kasaysayan sa lungsod sa Ilongos, ang original gyud nga nahimutangan sa lugar sa komersyo sa lungsod, layo ra kayo sa kasamtangan nga gihimutangan ini, kundili ang sentro sa komersyo kaniadtong sayo nga bahin sa mga tuig 1900s, tuan nahimutang sa sitio Lipata sa lungsod sa Ilongos. Sa panahon sa pamunuan ni Kapitan Pedro Indong Flordelis, nyatong tuig 1906, ngadto na sa tuig 1910. Unang nasimento ang desisyon sa pagbalhin sa kasamtangan ni ining nga lokasyon sa sitio Lipata nga sakop sa barangay Western Poblasyon sa lungsod sa Ilongos. Ngadto kini ibutang sa kinatung-an gyud nga bahin sa lungsod. Kini aron nga mahimong paborable sa tanan nga mga Hilongosnon ang lokasyon sa merkado. Si Kapitan Indong Flordelis ang labing una nga opisyal sa lungsod sa Ilongos nga nag-establisar sa usa ka lugar og diin adto ang sentro sa komersyo sa lungsod og diin adto sa ipahigayon ang pagbinayloay sa mga salaping cash sa mga mamalitay bugti sa mga produkto nga gitanyag sa mga negosyante. Ngimugna niya ang mga kinaunhang tindahan alang sa mga namaligya og isda ug man karne subay sa gamayng sapa nga nitadlas sa kinapusuran gyud nga bahin sa lungsod nga mauna karon ang kasamtangan nga nahimutangan sa isdaan o sa karnihan. Sa maong mga tuigan 1906 ngadto sa 1910, gamay lamang og dili laom ang sapa sa Tianggi, dili sama sa iyang kasamtangan karon nga hitsura. Apan sa paglabay sa kapin sa tulo ka dekada, gikan sa pag-establisar ni Kapitan Indong Flordelis sa permanenteng Tianggi sa lungsod,
Sod sa mga panahon ni Mayor Inocentes Titing Villaflor nga nigunit sa rinda sa pangamahanan sa serbisyo, seryoso niini nga gisagop ang posibilidad nga gikan sa kadagatan ang mga mananagat moderitso na lamang sila sa merkado publiko sakay sa ilang mga sakinan sa dagat aron nga di na moagi pa ang isda sa tao nga moapil sa transaksyon sa negosyo sa isda. Hinungdan nga ang gamay kaniadto nga agianan sa tubig gikan sa karon Jerstram ngadto na diretso sa dagat sa Barangay Puntod gipalauman kini o gipalapdan. Sigun pa nga bisan pa sa kadako sa maong trabahon ang pagbugwal sa lapok ug yuta sa sapa aron sa pagpalaom o pagpalapad niini apan way bisan usa ka diyoy nga gitakilid ang panulanan sa lungsod sa Ilongos. Sanglit ang gimanduan ni Mayor Titing Villaflor nga maoy mamanso sa maong gibuhaton, mauman ang mga negosyante sa bagong merkado kaniadto nga mga tax delinquent o mga ligoy sa pagbayad sa ilang obligasyon ngadto sa gobyerno pinaagi sa buhis. Giingon nga ang pag-abli sa Little Panama Canal sa lungsod sa Ilongos gisugdan sa tuig 1930 ug natapos kini sa tuig 1939. Sa tibuok probinsya sa Leyte, kung dili manggani sa tibuok Rehiyon 8, ang lungsod sa Ilongos lamang ang adunay way sama ka inantigo nga papahiluna sa iyang merkado publiko. Apan dili lamang mga kaugmaran og daw puno pirmi sa himaya ang nasinati sa sentro sa ekonomiya sa lungsod sa Ilongos. Gikan sa katukuran ini hangtod sa modernong panahon karon. Hasta makapila gihadla og mga pagsuway og mga lamas sa kinabuhi nga nitayog sa kalig-on sa pagkigbisog sa mga Hilongosnon sa kinabuhi. Tuig 1901, ang kinapusuran sa lungsod gikastigo sa gihulagway nga labing distroso nga baha nga niigo sa lungsod sa Ilongos. Gani sigon pa ni anhing attorney Herminio Manominyong Villaflor nga mismo ang usa ka puthaw nga tulay nga gibutang sa salog sa lungsod sa Ilongos ang wa makasustenir sa naghaguros nga tubig baha nga nigayot sa lapad nga mga katigayunan sa tibuok yud lungsod sa Ilongos labi na sa merkado publiko. Tuig 1951, ang pagkusukoso sa malaglagon nga bagyo nga Ami ang nitangkugo sab sa pagdagmal sa mga Hilongosnon gumikan sa lapad kaayo nga baha sa merkado publiko nga adunay gitas-on nga kutom sa dughan sa tao ang tubig og nagpabilin kini sud sa pipila ka adlaw sa lungsod sa Ilongos. Samtang gikan sa mga pagbaha buwan sa Abril tuig 1984, Huwebes Santo katong dako ni Olbo ang dako nga sunog sa merkado publiko sa lungsod sa Ilongos. Angat pista sab niadtong Disyembre sa 1998 daw sa way katapusan nga gitilap-tilapan sa naghagiyos nga kayo ang 90% sa mga establishmento sud sa merkado publiko sa lungsod sa Ilongos. Sigon sa kabumbiruhan sa lungsod nga ang sunog nitong 1998 sa merkado publiko mao ang labing dako ug labing distroso nga sunog sa tanang mga sunog ni Olbo sa lungsod sa Ilongos sukad masukad. Samtang sa dekada 2000 ngadto na sa tuig 2005 giyano rasab kayo sa paglamoy sa ni Olbo nga kayo ang makaraan nga mga panimay o establishmento sa mga pribadong bahin sa commercial district sa lungsod. Usanan ini ang ancestral house sa Banay nga Alcuino. Masulubon nga gisudong sa mga Hilongosnon ang nagdilaab nga karaang panimay nga usa unta sa mga hiyas sa karaan nga Hilongos. Apan taliwa nining tanan nga mga lamas sa kinabuhi nga gisambog sa kaytas-an. Sa pagligid sa kinabuhi sa mga Hilongosnon, pabiling isog ganiharong sa mga hagit ug di magpalupig sa bisan unsa nga mga pagsuway ang mga Hilongosnon. Nasayod ka ba nga adunay tulo ka mga pangan ang matag kalye sa lungsod sa Hilongos? Apan bisan man niini, wa kini magkapasibaw og kalibog sa mga Hilongosnon, labi pa ang mga lumad nga lungsuranon. Nganong aduna may tulo ka mga pangan ang matag kalye sa lungsod sa Hilongos? Base sa napatig sa kasaysayan sa lungsod sa Hilongos, kaniadto sa panahon sa mga Katsila, ang tanang kalsada sa lungsod gihinganlan pahinungod sa mga santos sa simbahang Katoliko. Sanglit, mga praile man ang nagpadagan sa panggobyerno sa Pilipinas atol sa maong panahon.
Sa paglabay sa panahon, giotro ang pangan sa mga kalye o diin gihingan kini pahinungod ngadto sa mga nasudnon nga mga bayani. Sama na ni Dr. Jose Rizal, Andres Bonifacio, Juan Luna, o uban pa. Dinhi sa Ilongos, sa tunga-tunga nga bahin sa dekada 90, ang konseho sa lungsod ni pasar og usa ka ordinansa nga naghingan sa mga kalye sa lungsod sa Ilongos sa mga lokal nga mga bayani niini, mga kanhi mayor sa lungsod o usa ka individual nga adunay dakong natampo sa Hilongos no Katilingban. Hulip sa mga pangan sa mga nasudnong bayani isip pag-ila sa ilang dakong tampo ngadto sa lungsod ug pagpahinungod asab sa ilang mga nabuhat alang sa mga Hilongos nun. Base sa balaod, ang usa ka lokal nga panggamhanan adunay gahom sa paghingan sa matag kalsada ubos sa iyang teritoryo ug jurisdiksyon. Mahimong ipangan sa usa ka LGU ang usa ka kalye sa bisan unsang pangan ang iyang gustuhon. Ang Kodigo Sibil sa nasod nilatid og mga lagda labot sa paghingan sa mga kalsada. Pipila lamang niini mao nga mahimo ang bisan unsa mga pangaan sa kalye basta dili lamang kini bastos, mapanamastamason, nagimbitar og kagubot, dinautan o mga terminolohiya nga wa mahisubay sa Pilipinhong kostumbre. Og kung ipahingan manggani kini ngadto sa usa ka tawo, ang tawo nga gipahinungdan sa pahingan sa maong kalye gikinahanglan nga sobra na sa usa ka tuig gikan sa pagkamatay ang paghingan sa maong kalsada. Dili mahimo nga nganlan ang usa ka kalsada sa pangan sa tawo nga dako pang buhi. Sa opisyal nga record sa gobyerno, ang pangan sa mga kalye sa lungsod sa Ilongos mao ang mga pangan sa lokal nga mga bayani sama sa Captain F. Flordelis Street, Captain D. Bilvar Street, CV Alcuino Street ug uban. Ang labing bag-o nga mga kalye nga namugna sa lungsod sa Ilongos mao ang area diha sa Metro Gaisano, Land Bank ug ingon man sa B-side terminal. Sa niaging tuig, opisyal na kini nga hinganlan pinaagi sa usa ka ordinansa nga gipangamahanan ni Konsehal Edwin Falier nga naghingan sa naasoy nga mga kalye og A. Fulache Street nga gipahinungod alang ni kanhi Mayor Armando Fulache, H. Viterbo Street nga gipahinungod alang ni kanhi appointed Mayor Harry Viterbo ug ang M. Cubio Street nga gipahinungod alang ni kanhi Mayor Marcial Alpante Cubio. Ang paghandom sa mga individual o ang pag-ila sa ilang dakong tampo alang sa kalambuan sa lungsod sa Ilongos mao ang usa ka butang nga mahimo sa usa ka katilingban sa pagpakita sa pagtahon o pagsaludar sa mga tao nga maoy nag-ugbok sa pundasyon sa lungsod kaniadto o kung unsa na kini siya kamalambuon karon. Mabuhi ang mga Ilongos nun. Sa pagtapos ni kaduhang gubat sa kalibutan niadtong 1945, din subli nga ni patigbabaw ang kalinaw sa tibuok kapupudan og dinhi sa lungsod sa Ilongos nibalik ang naandan nga pakigbinaluay og mga produkto ngadto sa mga dayo nga mga negosyante nga motumod sa mga baligya konporme sa mga panginahanglanon sa mga Hilongos nun nga mayluan usab kini sa mga produkto nga gikinahanglan sa mga dayo nga mga magpapatigayon sakay sa ilang mga bangka nga modunggo sa lapihan sa lungsod sa Ilongos. Ang maong pakigbinayluay sa mga produkto natigayon bisan pa man og wa pa ang pantalan sa lungsod sa Ilongos kaniadto. Ang grupo sa mga kalalakian sa pantalan sa lungsod sa Ilongos niadtong dekada 50 naghimo og kahukbungan nga gitawag nila og federasyon o porter sa kasamtangan nga panahon. Apan lahi kaniadto. Sanglit wa may pantalan nga ilang agian padong sa bangka. Ilang pasanon ang mga sinako nga mga kargamento, ingon man ang mga pasahero. Mabata man, tiguang, ulitaw, daga, minyo, byuda, bati o gwapa, way pili, ilang ikargas, ilang abaga. Sigun pa ni Dave Moso, ang hibiling buhi sa mga sakop sa federasyon kaniadto, nga tagjistabos lamang ang ilang pangayo sa mga sinako nga humay, kupras, ug ingon man ang pagpasan sa mga pasahero paingon dito sa bangka nga nagputaw-utaw sa lapihan sa lungsod sa Ilongos. Base sa kasaysayan nga sa away nga bahin sa dekada 50 ato sa administrasyon ni Mayor Reynaldo Naldo Villaflores, nagsugod ang pag-establisar sa pantalan sa lungsod sa Ilongos pinaagi sa mga kinamada nga mga batong bantilis. Apan dili pa ingon ni ana kataas o kalapad ang naasoy nga pantalan. Sanglit igo lang kini
nga adunay kalatayan ang mga pasahero paingon nga dos bangka og dili usab ingon ni anak kasayon ng ilang pag-agi sa pantalan gumikan sa guntod-guntod nga agianan nini og ang kawad-on usab sa sugang dagitabnon. Gani, matod pa ni Daib Moso nga di na maihap sa mga tudlo ang gidaghanon sa mga paserong nagpangapandol o nagpangapangos sa ningitib nga mga batong bantilis nga gihimong pantalan kaniadto sa lungsod sa Ilongos. Sa paglabay sa pipila ka tuig, hinay-hinay na nga gidevelop ang pantalan. Nagkadako og nagkalapad kini nga naghatag og kahamugaway sa mga kargador ug ingon man sa mga pasahero sa ilang pagsakay sa bangka. Ug atol sa maong mga katuigan sa dekada 60, nilipang pag-ayo ang industriya sa bangka nga dipaseroan sa lungsod sa Ilongos. Gikan sa legendary kayo nga bangka sa taga Southern Leyte nga mao ang Rosario nisunod sa pagbiyahe ang Hilongos Express, ang labing una nga bangka ang dipaseroan sa Banay nga Gabisan. Si Mano Francisco Ongkoy Gabisan mao ang kapitan sa maong bangka paingon dito sa Dakbayan sa Sugbo. Una kini nga gihimo lang kargahanan sa mga sinako nga mga produkto apan sa kadugayan nahimo kining dipaseroan. Gumikan usab niini dili na lisod kayo alang sa mga Hilongos non ang pagngadto ngari sa Dakbayan sa Sugbo sa pagnegosyo man o sa pag-eskwela. Sanglit do na may regular nga mga biyahe paingon dito sa syudad. Daghan usab sa mga Hilongos non ang nanginabuhi sa industriya sa bangka. Sukad pa sa pagkayano pa lamang niini hangtod karon nga nahimong agianan sa daghang mga kalambuan sa lungsod sa Hilongos. O gani ang pantalan sa lungsod mao ang ikaduha nga labing busy nga pantalan sa tibuok Rehiyon 8. Ang pantalan sa lungsod sa Hilongos sa pagkakaron ubos sa pagduma sa Philippine Ports Authority kun PPA. Technically, dili iya sa lokal nga panggamhanan ang pantalan sa lungsod sa Ilongos. Sanglit, ubos man kini sa usa ka nasudnon nga ahensya sa gobyerno nga mao ang PPA. Ang Salog River sa lungsod sa Ilongos mao ang usa sa labing dako nga sapa sa tibuok Rehiyon 8. Kini mao ang naghatag og kinabuhi sa agrikultura gikan sa paghatod niini sa tambok ng mga yuta pinaagi sa tubig nga nidikayday niini gikan sa kabukiran patighog sa mga banika sa lungsod sa Hilongos. Apan bisan pa man niini aduna say gihatod nga di maayong tilimad-on ang salog sa kinabuhi sa mga Hilongos nun. Sa wa pa makulukar ang mga infrastruktura nga nagdepinsa sa tibuok lungsod gikan sa pagbaha sa panahon nga adunay grabe nga bunok sa uwan nga masinati ang lungsod sa Ilongos. Nyatong 1901, sigon pa ni anhing attorney Minyong Villaflor nga base sa gisugilon sa iyang mga ginikanan na sinati sa lungsod sa Ilongos ang grabe kaayo ang pagbaha nga nigayot sa daghang mga kabtangan sa lungsod. Nyadto sa dekada 50, nakatagamtam usab ang mga Hilongos noon sa grabe kabangis sa harang salog sa diha nga gihugpaan usab og grabeng baha ang lungsod gumikan sa usa ka bagyo. Sigon pa sa mga katigwangan nga niabot gyud sa dughan sa tao ang tubig sa baha sa kinapusuran nga bahin sa lungsod. Human nga nisuyla gikan sa salog ang puwerteng daghanang tubig gumikan sa bagyo. Samtang gumikan sa iyang gilapdon nga dulan sa usa ka kilometro, nahimo kining instrumento nga maghatag og kalbaryo sa kinabuhi sa mga lumulupyo sa kabarangayan sa amihanan. Sanglit, dili man sila makatabok paingon sa lungsod kung adunay matigayon nga pag-uwan o pagbaha. Dili na maihap ang mga higayon kaniadto nga gisuwayan kini sa pagbutang og tulay nga kahoy gikan sa Barangay Lamak nga mutadlas sa sapa paingon sa Pikas Tampi. Apan matag higayon nga dunay kusugawan, yano raw sab kining lamyon sa naghaguros nga tubig sa baha sa salog. Gani diha pay usa ka steel bridge o puthaw nga tulay ang gimontar sa salog pinaagi si Gobernador Veloso. Apan matod pa nga wa sab kini makasustener o wa magdugay gumikan sa kabangis sa salog atol sa grabing baha ug giyano raw sab kini sa paglamoy sa naghaguros nga tubig ug nahanaw daw buwa. Diha sa higayon nga nigamit na og higanti nga gakit ang mga tawo aron lamang nga makatabok sa salog. Ang gakit magkarga sa mga sakyanan aron nga makatabok kini gikan sa Pikas Hamig paingon dito sa Pikas Tampi.
Dekada 50 atol sa pagduwa ni Mayor Emiliano Mano Emil Milgaso, nagsugod ang pagpundar sa mga ligong infrastruktura nga nagdepensa sa lungsod gikan sa grabe nga pagbaha panahon sa ting-uwan. Giplastar ang pag-ugmad sa diki gikan sa Barangay Liberty laos na ngadto sa baba sa salog. Samtang gisugdan sab ang pag-ugbok sa konkretong pundasyon sa simentadong tulay nga hangtod karon gipahimuslan pa sa tanang mga tao. Sukad pa kaniadtong karaan nga mga panahon, wa pa maimbento ang dump truck, loader ug mga bakho. Ang salog sa usa niini kabahin nahimong tunok sa dughan sa mga hilungosnon gumikan sa mahatod niini nga perdisyon sa baha panahon sa ting-uwan o adunay katalagman. Pinaagi sa mga paningkamot sa mga hilungosnon nga masolusyonan ang maong suliran gikan pa sa panahon sa mga naunang tao nga nibarog nga leader sa lungsod, way puas ang magpinsar og mga pamaagi aron nga pagsanong sa problema nga nahatod sa salog o sa kasamtangan nagbunga ang ilang mga kahago. Nakontrolar na ang bulong sa tubig sa salog kung adunay kusog nga awan o di ba katalagman sama sa bagyo nga maghatod og grabing pagbaha. Pinaagi sa mga infrastruktura nga gipahilo na alang lang gyud sa maong katuyuan. Samtang ang konkreto nga tulay sukad sa pag-ugbok nini hangtod karon padayon nga lig-ong nagserbisyo ug naghatag og kasayon sa kinabuhi sa mga hilungosnon ug sa tanang mga motorista nga motadlas sa salog. Mabuhi ang mga hilungosnon. Mabuhi ang mga hilungosnon. Hilungosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Nangita kag hamugaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales, disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adto lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events ug activity shirts, o di ba kaha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasara kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal ug maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Game Day Threads. Your ultimate game day gear, designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with
Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, 2nd floor, RBVO Building, RV Flache Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. Nag-crave ka ba og crabs, shrimps, oysters, squid, kinilaw nga isda o uban pang seafoods? Stone Grill! Naa sa Rizal Street sa Barangay Tinago sa lungsod sa Bato. Adunay taas kayo nga kutay sa klase-klaseng pagkaon sa ilang menu. Gikan sa karne sa baboy, manok, baka, kanding ug ang labas kayong mga seafoods. Naa pa dun sila daghang kapilian sa mga shakes ug juices. Lamia, oy! Stone Grill! Alang sa inyong mga reservations, orders o uban pang mga pangutana, kontak lang ang numero nga 568-0539 o i-chat sila pinagi sa Facebook account nga Stone Grill Restaurant. Stone Grill! Aduna sila hamugaway kayo o presentable nga lugar. Aron nga matagdamtam gyud nimo ang lami kaayo nilang mga putahe. Sa kalapad sa ilang lugar, mahimo kang makapahigayon dito sa bisan unsa nga matang sa kumbira para sa nagkadaiyang mga selebrasyon o okasyon. Atuwa na! Stone Grill Restaurant sa Rizal Street sa lungsod sa Bato. Welcome, Madam People! Gusto ba ninyo og quality lights and sounds sinita sa the new Rising Star Disco Mobile Sounds Provider? This is ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. You are guaranteed for a quality lights and sounds. ON Lights and Sounds is a ranking member of Hilongos Mobile Sounds Club. Team Quality. Located at Barangay Lamang, Hilongos, Leyte. ON Lights and Sounds is owned and managed by Consihal Edwin Falef. For bookings, you may call or text at 0961-884-8566. So, sa ipaginahulat, adto na magpabook na sa ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. Lapoy nga kalawasan, namoy-poy nga mga lutahan, hago nga kaunuran, i-relax lang na higana. Adto sa Waves Spa, adunay mga state-of-the-art nga mga massage chair, ug diin mahupay ang imong mga kakapoy, ug makabaton ka og peace of mind, samtang ikaw nag-relax ug nag-unwind. Waves Spa! Naanay mutang sa Baywalk area sa lungsod sa Hilongos. Relax, unwind, peace of mind. Waves Spa. Nagkinahanglan ka og hardware and construction materials? Ayaw nag-apikihang imong kaugalingon igsuon kay naara na sa RM Espaldon Enterprises. Ana sila kuko lumber, good lumber, construction materials, sand and gravel, concrete hollow block, electrical supplies, plumbing supplies, fishing supplies ug uban pa. RM Espaldon Enterprises. Naa sila tindahan sa daan RV Villa Flores sa lungsod sa Hilongos. Kontak ka lang ang numero nga 0932-592-8323. Naasab sila sa lungsod sa Matalom sa Barangay Caridad Sur. Kontak ka lang ang numero nga 0917-302-5550. Ug ingon man dito sa Barangay Bambahaw sa Dakbayan sa Maasin. Tawagin dayon ang numero nga 0942-791-3303. Samtang perfect kayo alang sa family outing ug relaxing. Ang Jokrans Floating Cottage nga nahimutang sa Barangay Caridad Sur sa lungsod sa Matalom. Para sa reservation, tawagi ang numero nga 0942-368-0401. O baka padangati silang mensahe sa ilang Facebook page nga Jokrans Floating Cottage. RM Espaldon Enterprises and Jokrams Floating Cottage. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves.
Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. Malampusod nga gitiman-an sa 93.5 Marion FM ang iyang ika-40 nga anibersaryo sa pagmangangkanaw niini sa kahanginan dinhi sa lungsod sa Ilongos ug sa mga kasikbit nga mga lungsod sa niaging Hulyo 8 tuig 2025. Way kasudlan sa kalipay ang mga suking tipaminaw sa ilang nadawat nga mga ginagmayng pahalipay sa 93.5 Marion FM nga tag 5 kilo nga bugas humay, mga 93.5 Marion FM shirts, Marion FM mugs, samtang ang Dea Skincare Products ni Ate Miriam nga dungan usab nato nga nagsaulog sa iyang unang anibersaryo ang nisabwag usab og mga whitening soap, mga lip tint, Dea Skincare shirts, lotion ug uban pang mga goodies. Kaninyong tanan amo itunol ang way kinutuban namo nga mga pasalamat sa inyong kanunay nga pagsuporta sa 93.5 Marion FM. Usab ang among kinising-kasing nga pasalamat sa atong mga sponsors nga kanunay nga nagsuporta sa Sibianan ug mo'y instrumento sa mga grasya nga ilang gipaambit ngadto sa atong mga suking tigpaminaw. Aquarian Rock Ventures Incorporated, George Sicaan, Klinika Zamoras, Jason's Builders, Atabay Pension, Wave Spa, Irish Purified Water, Planters Marketing, Dawad Construct, Viterbo Architects and Plumbers, JC5 Space Rentals, Sanchez Dental Clinic, Buku, Owen Lights and Sounds, Blue Sapphire, ug ang usa ka Ilongos nun nga dili magpaila. Og di sab na to mahimong hikalimtan ang atong mga partner nga sukad sa pagsugod pa sa atong pagsibya nitong tuig 2021 hangtod karon wa gi paglubad og wa gi paglugak sa ilang pagsuporta sa Sibianan. Hilongos Aggregates, Villa Flores Clinic, Renren and Josel Meat Shop and Grocery, Lulalos Bake Shop ug ang Hillary Department Store. Kaninyong tanan, salamat kayo sa inyong way kinutuban nga pagsuporta. Mabuhi ang mga Hilongos nun. 93.5 Marion FM, 4 years na. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, o niara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel, Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Aquino Street sa eskina sa Calgary Canonay ug ingon man sa RV Fulache Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit sa Lola Luz tama malit. Lamian, barato, gusto kong init dali na ato na ta. Lola Luz, garantisado yun nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious.
Mainit nga pan ang atong gikinahanglan sa Lola Luz Tamamalit. Monay pandesal, Frances Elorde og cheese bread. Dali na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Absolutely delicious. Absolutely delicious. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya og ni baby naasab, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagi sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginhanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Nagkinahanglan ka og hardware and construction materials? Ayaw nag-apikihang imong kaugalingon igsuon kay naara na sa RM Espaldon Enterprises. Anaa sila kuko lumber, good lumber, construction materials, sand and gravel, concrete hollow block, electrical supplies, plumbing supplies, fishing supplies ug uban pa. RM Espaldon Enterprises. Naa sila tindahan sa daan RV Villa Flores sa lungsod sa Hilongos. Kontak ka lang ang numero nga 0932-592-8323. Naasab sila sa lungsod sa Matalom sa Barangay Caridad Sur. Kontak ka lang ang numero nga 0917-302-5550. Ug ingon man dito sa Barangay Bambahaw sa Dakbayan sa Maasin. Tawagi dayon ang numero nga 0942-791-3303. Samtang perfect kayo alang sa family outing ug relaxing. Ang Jokrans Floating Cottage nga nahimutang sa Barangay Caridad Sur sa lungsod sa Matalom. Para sa reservation, tawagi ang numero nga 0942-368-0401. O baka padangati silang mensahe sa ilang Facebook page nga Jokrans Floating Cottage. RM Espaldon Enterprises and Jokrams Floating Cottage. Welcome, Madam People! Come back. Gusto ba ninyo og quality lights and sounds sirineta sa the new Rising Star Disco Mobile Sounds Provider? This is ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. You are guaranteed for a quality lights and sounds. ON Lights and Sounds is a ranking member of Hilongos Mobile Sounds Club. Team quality. Located at Barangay Lamang, Hilongos, Leyte. ON Lights and Sounds is owned and managed by Consihal Edwin Faler. For bookings, you may call or text at 0961-884-8566. So, sa ipaginahulat, adto na magpabook na sa ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. Nagsumong-sumong ka na ba o pinangita din sa lungsod sa Hilongos ug maabangan nga Flower Homes Apartment, Charles Dorm o di ba ka commercial space? Ayaw nakapikiha yung kagalingon guys. Ni ana ang tubag sa inyong gipangita. JC5 Space Rentals.
JC5 Space Rentals, safe, limpyo, hamugaway, adunay privacy, presentable, ug accessible sa bisan asang dapit sa lungsod sa Ilongos. JC5 Space Rentals. JC5 Space Rentals. Ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0953-109-4210. Aron nga mahatagan og tubag ang imong mga pangutana. JC5 Space Rentals. JC5 Space Rentals. Unsa pa imong gihuwat? Kontak ka na kay basig maunahan pa hinuong ka. Ang JC5 Space Rentals ana nagbase sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Ilongos. Kontak ka na ang JC5 Space Rentals. JC5 Space Rentals. Ang Villaflores Clinic sa kanunay nagamuma sa kahimsog sa panglawas sa mga Hilongos noon. Ano na kini state-of-the-art nga laboratory nga aprobado sa Department of Health. Ang Villaflores Clinic mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Hilongos nga dunay digital nga X-ray machine. Hapsay og hamugaway sab kaayo ang ilang ward ug ang mga pribado nga mga lawak ingon man ang VIP room. Katabayayong sa Villaflores Clinic ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Evelinda Cabal o Bigaini nga naa sa tambalanan matag adlaw nga Miyerkules ug Huwebes. Dr. Charish Dafon, usa ka ophthalmologist o doktor sa mata nga naa sa tambalanan matag una o ikaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward C. nga usa ka psychiatrist o doktor sa pag-iisip sa tao. Kinsa naa sa Villaflores Clinic matag ikatulo nga Sabado sa buwan. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Ilongos, Dr. Altagracia Grasing Villaflor. Kinsa usa sab ka national awardee sa public health o karon padayong giduma ni Dr. Eleanor Eli Villaflor. Inabagan nila Dr. Rodrigo Capaje o ang medical director sa Villaflores Clinic na si Dr. Rebecca Barbosa Ong nga dinayugan sa tibuok ka medical staff. Hinumdumi ang kahimsog sa panglawas usa ka bahandi. Nangita kag hamugaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales, disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adto lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events ug activity shirts, o di bakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasa ra kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal ug maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Game Day Threads. Your ultimate game day gear. Designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, 2nd floor, RBVO Building, RV Flachi Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address. It's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. Nag-crave ka ba og crabs, shrimps, oysters, squid, kinilaw nga isda o uban pang seafoods? Stone Grill! Naa sa Rizal Street sa Barangay Tinago sa lungsod sa Bato. Adunay taas kayo nga kutay sa klase-klaseng pagkaon sa ilang menu. Gikan sa karne sa baboy, manok, baka, kanding ug ang labas kayong mga seafoods. Naa pa dun sila daghang kapilian sa mga shakes ug juices. Lamia, oy! Stone Grill! Alang sa inyong mga reservations, orders, o uban pang mga pangutana, kontak lang ang numero nga 568-0539 o i-chat sila pinagi sa Facebook account nga Stone Grill Restaurant.
Stone Grill. Ado na sila hamugaway kayo o presentable nga lugar. Aron nga matagdamtam gyud nimo ang lami kaayo nilang mga putahe. Sa kalapad sa ilang lugar, mahimo kang makapahigayon dito sa bisan unsa nga matang sa kumbira para sa nagkadaiyang mga selebrasyon o okasyon. Atuwa na! Stone Grill Restaurant sa Rizal Street sa lungsod sa Bato. Lapoy nga kalawasan, namoy-poy nga mga lutahan. Hago nga kaunuran, i-relax lang na higana. Adto sa Waves pa. Adunay mga state-of-the-art nga mga massage chair. Og diin, mahupay ang imong mga kakapoy og makabaton ka og peace of mind samtang ikaw nag-relax og nag-unwind. Waves pa. Naanahimutang sa Baywalk area sa lungsod sa Ilongs. Relax, unwind, peace of mind. Waves pa. Waves pa. Waves pa. Waves pa. Waves. Nangita ka ba o mga eksperto gyud sa paghimo og maanindot nga mga disenyo og plano sa panimay, building o istruktura? Di kalidad nindot nga mga disenyo og pulido nga pagkatrabaho? Aduna nay maayong track record pinaagi sa ilang nagkadaiyang mga proyekto sa pagtukod sa usa ka moderno nga edipisyo? Dili na problema pa kay naa sa lungsod sa Ilongos ang Viterbos Architects and Plumbers ug ang Gawad Construct. Viterbos Architects and Plumbers o ang Gawad Construct inantigo nga mokulit og mga plano sa modernong disenyo depende sa unsay imong panginahanglanon. Viterbos Architects and Plumbers o ang Gawad Construct mo-install sab sila og muayo og mga tubo, pipe fittings og water supply, sanitation or cooling systems. Eksperto sila ana sa Viterbos Architects and Plumbers og ang Gawad Construct. Ana sila nagbase sa daan Captain de Bilbar sa lungsod sa Ilongos og sayon silang makontak sa mga numero nga 0949-9929-106. Mahimo sab sila nga makontak sa mga numero sa landline 567-6833 o di ba ka padangati og mensahe sa iyang messenger account si Architect Jomel Viterbo. Viterbos Architects and Plumbers o ang Gawad Construct, trabaho nga way trampas og siguradong pulido, garantisado. Viterbos Architects and Plumbers o ang Gawad Construct. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa kay ania na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Ilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa batan-ong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Ang takra sa 93.5 Marion FM, alas 10:14. Hilongos atong lungsod. Tunumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilongos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hiskutanan nga may kalambigitan ang kinabag-an. Hilongos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilongos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Mga igalang kamusta o paadong good morning na po. Ay, Hilongos! Yan sa akong pagtuboy, Welcome, 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 welcome! mamagpang Sa lain na sa dato kapag panag-uban sa Tulumanon, wala ka. ang inyong Tulumanon, Hilongos sa Tulungsod mga igsoon! Hilongos atong lungsod. Kabarungay ko ang kaliko, nang ginaot ko Sangan sa kitibukan nga puwersa langga. sa 93.5 Marion FM.
Sangan sa to pinanggaon manggihon-honaon nga pangabaga saman sa lungsod sa Ilongos. Vice Mayor Albert Bentong Villahermosa. Mahal kong ginugusto. Sangan sa satong buotan nga mahan sa lungsod sa Ilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Sa gihapon, kini yung mos ngalagad sa kaginan. Ang iso amigo nga way paglubot. Akong pagpalag. Ay iso amigong bungoton. Najib Montira Kobyo makigdoyog kanyang pinanggahangtod ta karong untop alas 11 ang takna ni ining kabuntagon. Mapasigan ko kung hihilo. Kabuntagon kay suunan tong Hilongos no ining adlaw mga higalan nga Webes. Adlaw sa mga ligoy. Adlaw Webes kay suunan. Oy pizza 24 na oy sa buwan mga higala sa Hulyo tuig 2025. Inspirasyon ko hilo. Kumusta to mga suki nga mga tigpaminaw? Nang hinaot ko nga nakamudiha ka sa piskay, kadasig, iman kamaya. Dito pa panag-uban mga higala sa tulumanon. Angin yung tulumanon. Hilungos at lungsod mga igsoon. Hilumos atong lungsod. Kumusta mo karong buntaga? Alimoot na pod no? Ay, da. Alimoot na pod. Kawas mga higala nga init ang atong panahon karon. Ang uban pong tao init pug o. Ay, da. Ay, good morning ni mga tatay Tiroy. Atong amigong guwapo. Ganun na iyong kung agwapo. Kay matod pang tatay Tiroy, kumbati ang pinakagwapo. Dili mapuhalan. Pinakagwapo mo kuno ko. Siya gwapo siya. Ay, goday. Oy, all roads lead to Talisay. All roads lead to Talisay. Bintahan ng mga baryo karon mga gala kay di na abog. Ha? Di na ba magkalupitis abog imong tiil ta. Kapailhan kang hindi namista. Eh, murag daghan mo kung mga tiya tingalis Talisay. Aray! Oh, si Kuan, tiya training sa rati. Ay, da. Agala mga ganahan ni Ma'am Training sa rati kay isa kong hikadan inig pista. Aray! Ano good morning na Ma'am Training sa rati? Uy! Paano good morning? Kuya Bongbong Ong! Kuya! Frederick Rabi, shout out sa imong agaw boards. Orleans Otrira. Kung lagi laing kamauhan ng tawhan ha, shout out ra katutaon po. Mark Joseph Balyada, maadong buntag dol. Kanos ag boxing lanturi og ni Basti dol. Aray! Ambot di ba kani kang waki salod ning promosyon no? Ha? Murag si atong ang dili pa mo promote ng mga games no. Isa. Apiki naman. Waki salod tingali mo sao ini. Mangutan natin ining Titing Monroe Pilyas. Aray! Ay mas nasayon si Titing Monroe Pilyas ug bahit tungod og mga promotion, mga gaming ba. Bahito Titing Monroe ana. Oy kanay konsihal Edwin Pallier. Mao ni nga nagpalangay-langay ko pagsugod gamay. Gawas nga nangasilyas pa ko. Kuan ahong gi bana-bana nga mo human na si kani Konsehal Edwin Pallier sa ijang tulumanon kay medyo ambihas mas oras. Aray! Ha?
Apiki man. Okay, imong mga kumusta man kana sir? Okay, imong mga ginsakupan da sa Owen Lights and Sounds. Dito po mga gilas lungsods bato. At paminaw po ang Stone Grill ni Boss Ninyo Antulihaw. Nawa po'y trampas ang mga mag-uuma nga nagsige na rog andam sa ilang yuta para tamnan. Ay hapit na po ng panahon sing tanom. Wa po'y trampas ang atong planters marketing. Ada mga galag atong the undisputed former councilor sa Lungsod Silogos, former councilor Cristoto Boyong. Time pa. Nagkadaghan naman na yung mga amigo nga mga retired na. Oh, si Konsehal Edwin, retired na kuno sa politika. Si kani Konsehal Boyong, retired na po sa politika. Ang hapong mga amigo sa una nga mga Colonel pa, na mo ng General, nang retire na po si General Paul Labra. Retire na po. Kung sa may pasabot, ini tiguang na ko. Aray! May pasabot ini. Adi po tingali ka adso. Oy, adi po tingali ka adso. Kaysa ahong una-una, buro mo kong 22. Tama na ilang gingon nga, ang lawas na hingguang, pero ang buot gamay gihapon. Ang gara makating, anak ka sa devil. Lawas na ko yung tiguang, pero ang buot bata gihapon. Inom daan og lusartan dol. Oy, adios. Piki na kampon. Ang Vivian Labides, manong good morning diha. Og ni Sir Randy Perez, good morning. Nala, oy kagahapon dito ang adlaw, mangadyo og dispensa. Ha? Kay sa atong interview ba ni Idol Makmak Malayan, wa mga ko makadungog taon diri og kanang nagsunata, no? Wa na ho mapaong day atong introduction mga higala nga kini ang sunata para ni Idol Makmak. Nagistorya mi diri ang Idol Makmak. Mingaw pastirana. Oh. Mo lagi nakalahi ba wa man goy technician. Ako ra po technician diri. Kaya na technician na may diri sa among istorya ni Idol Makmak, wa mga tiga. Wa kasi kas oy. Wa kasi sawisaw. Pero pag paminaw na gahapon sa hapon sa wa pa mo burn out na pod. Oh. Kaya naon sa man ng NGCP nga murumag naka-installar mahilag series sa Christmas tree. Paong siga man. Naminaw ko. Tinuod oy alingog-ngog jud kadto ang sunata, no? Kanos ang magutan nag-interview nga dunay background music wa gadud, no? Kaya og napatutoy makaingon to nga technician nga i-off imong kuan dia o di bagha. Usually man god sa mga dagong sibianan ug unsay mga magtiyong-tingog, ang technician ay bahala na kay ang trabaho taon diri as angkor mulingkod raman og mo istorya. Ang sa technician is ang technical aspect sa broadcast. Oh. Da kay wa man ko bisag natay monitor diri nga kuan kini ang speaker pero di man mahumabati. Pero sa online sa baas Metallica. Oy. Aray! Mo nang ako mga adto og dispensa diha ninjo sa ato mga gala nga resultado sa atong paghihinabi ni Idol Makmak Malayan kagahapong adlaw, no? My bad. Ako mga tuni ang kunot kay ako ra mamusa diri wa mo ko pasaginlan. Ha? Ano mo yung mga agjatot na po? Manggawas pala bahinon ninja tot diri kulotahon ko mo reho. Aray! Ano sa lang nga? Masig tawaan ay jatot ana. Manggawas bahinon sila moingon nga. Sige lang kami. Aray! Muriyaw! Minor mas Engineer Piolo malatag sa Metro Quezano. O si Coach James Paulo.
Katong ahong picture pag ko supporting bawot to ha. Supporting bawot to. Nahala. Alas 10:26 na mga higalas kabuntagon. Nagpaminaw pagyapon mo na ining tulumanon nga. Ambot sa makutlo ka din so ini. Ay tod na ang pag-asa mga higala ni pahibaw nga nahimo tong bagyo tong usa Dante. Kana pay mga low pressure area dito na sa Northern Luzon. Ang ako lang din hiba sa nakalabay mga higalang mga adlaw, doon nagyoy mga oras nga muuwan. Labi man sa katong pagkusog mga higalas kulyada sa bagat. Nakabantay mong naidaghang mga lamok gagmay. Pino? Uy magbantay tingali ta oy ato ipangyabo na mga higala karon kumpiyansa ta kay init naman. No. Ato tingali ipangjabo ng mga flower base kanang mga ligid, mga lata. Kay ako nahadlok ko ining musiaw mga higala ang kaso sa dengue. Hilumos atong lungsod. Kay mo ra ba ni atong taras ba? Usa pa ta mga higala mangita ining mga lamok nga nangitlog arang mga kuan, mga ligid, lata, botelya og nanay gidinggi. Oh. Mo ra ba na itong taras no? Usa pa ta managang og naigo na ta. Wa man kasi komo tingali ato na mga higalang pang ipangjabo ra mga tubig nga na-stack ba. Oh. Kay mangin na puta, magpaging. O sa ato ra pagkasadon dato no, ug nanay daghang maigo nga dingge labi na kabataan. Ang ato pagkasadon, wala intay ilansang mga galas krus ang gobyerno ra gasud. Aray! Ha? Gobyerno! Wa kato tayo laing pagkasadon. Pirmi na to mga galang ilansang sa krus ang gobyerno nga. Wa nagtanga ang gobyerno. Ay paragod. Nagkinanglan pa din mo mga ahintis gobyerno para pagjabuan ang mga tubig diya. Aray! Ha? Nabiha po ka ito kagaga po ka ito ninyo. Ay, gaga na po ka ito mo. Naturalisa matingalis tao ng pagpanglimpyo, no? Matingalis, sa uban, allergic sila ng limpyong lugar. Pero para na ba, inherent matingalis tao nga, manglimpyo sa palibot. No. Mamana nga, ang bantay ta ka ng mga nagluoy ng tubig, labi na ka ng mga kasagbutan, yan ay, napitay mga moist ba nga kuan, posible na itlugan mga galasa. War may puangod ng lamok nagdinggi. May puangod. Way pilion. Nala. Okay, usa sa itong mga pahimang no. Unya, sa lain po nga bahin, paminaw diha Robinson Ritulia. Matapos naman mga higala ang buwan sa Hulyo. Ambot ka ugma ug naaba ko. Aray! Dongog. Hanig badaan. Oh. Amin na mong madyo. Kaya nag-anibersaryo man ta mga higala sa tuig kaupat ka tuig sa Hulyo 8. But wait, there's more! Wait, there's more! Kaya nga naman, extended mga higala ang atong paghatag og mga ginagmay palipay alang sa itong mga sungit paminaw sa itong ikaupat ka tuig anibersaryo! Ari na mo ta mga buwan sa Agosto, maghatag na mo ta mga radyo! Mga radyo, mga higala nga Usare Channel 93.5 bra. Litaw, no? Ang atong gisaytan, doon natay ang gibudget sa atong sukiting paminaw na po ka radyo. Pero sa aong gi pamalihog ang asawang budget pag pangita ining mga dekalidad nga radyo nga medyo barato gamay aron madaghan tong mahatag. Posibleng moabot ta mga higalag 13 atos 15. Daw depende pa ni sa shipping sa mga radyo. Apan doon tayo baseline nga labing minus na po ka mga radyo atong ipanghatag mga sa buwan sa Agosto. Pinood lagi kay ato mga ilang 4 years anniversary extended. O kanos ana na
standby lang mo. Ha? Basta sa buwan sa Agosto, mamay sulti sa ato nga sponsor nga dili magpasaba ang pangan. Dili magpasaba kay kuan. Ha? Secret ko no secret. Actually, matod pa niya sa una niya mong istorya, matod niya nga gusto kong muhatag tag radyo. Wa pa sa ko mga do ni ini ha. Hindi ba day? Maikog mangunta, maikog ta ba? Hindi ba niingon nga, man sa tinga mga hatag tag radyo. Ada, igsaad mo kuno sa unang tuig, karon ila na kunong dazonon kay nawa kuno siyang buot tong nakalabay tuig ag isang yun na nga mo appeal sa amo. Musabuag mo og ginagmay kalipay. Sa mo ni karon, matod niya nga sa Agosto, pag padangat ko o para sa 10 minus na po ka mga radyo. Wa ko'y nakitang daotan anang tanan. Aray! Wa ko kaka nakita to daotan mo dawat ko tayo bisan unsa ba? Mo dawat kita kasaba dahil pagkapin balikas ka na pa. Wala nga, standby mo kanos atong mahigala ang atong pagpaghapon na pod sa atong extended version sa atong 4 years anniversary sa 93.5 Marion FM. Hala, alas 10:32. Samtang sa lain nga bahin na arita mahila focus tas junk shop. Ha? Madugay madjang atong beauty ining kalaki. Aray! Karon pa lamang daan, andaman ha. Ang inyo bang maghimo unsa ko kining campaign video may tungod ini? Ha? Kana bang paghipos ba mga higalas atong mga silupin, plastic? Bukat na mo sa itong buot ng kana bang yung paglimpyo, pagpauga, o paghapnik anang plastic para pailisan, di ba? Mga mo, hasol ka dyan na, J-boy! Hasol ka dyan! Pero ano ni siya? Kahibaw ko, na, ano mo pamakak, kahibaw kong naay daghan dinis ato nga ag oras bas tibok adlaw mahurot ras pagpamantay sa mga silingan. Aray! Ha? Diwa may mabuhat. Oh. Hay may mas maadso tingali nga di man to kitang tanan dunay ganahan mga gala mo mo tigom ba og mo limpyo ining mga silupin kag may gunagong mga plastic. Oh. Hay may mas maadso kamo dihang mga wailingaw, no? Imbis nga makita mong away sa silingan kay sige mong pumantay. Ay, let's make injong abisuhan sa silingan nga ahon sang og namoy mga silupin diyan, ginustan isda, ahon sang kanang kuhaon ha. Ako'y kuha. Oh. Kanang mga pasuroy ya o ahon kuhaon namoy mga plastic injo, ahon kuhaon da. Ito lang limpyuhan. Oh. Di man tingalin na makapamaol sa inyong bukto, no? No? Kaysa naman mahurot ang inyong mga ilang oras tibok adlaw nagsigirag kitib-kitib na inyong bakbag binantay wa para mo kita gi-awardan sa munisipyo nga maadso mong bantay silingan. Ha? Aray! Sukad wa pa ko mga kita gi sabungag medal kay maadso ka sa mong bantay silingan. Ha? Suhito ka sa pila ka insi sa ilang TV. Kaya ang usa ka kilo mga higala nga mga plastic nga limpyo na o gana usa kilo niya ng mga silupin, sandubag, uban pa mga putos-putos, mga bulsite nga plastic, usa kilo niya na tugbangan na mga higala usa pud ka kilo nga bugas humay. Kung di magani, di mo ganahang bugas kay nag-diet mo. Kung pilay kantidad sa usa kilo nga bugas humay, mao po'y itugbang sa inyong ihatag nga usa ka kilo po nga mga plastic. Ha? Daotan pa na? Kisa ko tayo mo hatag ni mo mga ilang suhol nga namonitor ka og mga plastic. Oh, agini-gani, di pa pamunit. Musaad naman kasi sa mga silingan, ag inyong mga plastic ka, ahong kuhaon, honor ka. Oh, limpyuhan, kaysa naman masigir kag ligid. Oman na dun, og mapas muna pagkasanon gobyerno gyapon. Ha? Gobyerno gyapon pagkasanon.
Taguok lang diyan, gobyerno yung pagkakaroon. Kita? Oh. Kaysa naman, magsiyo pabantay nga, to si Kuan, nangabit si Kuan. Mamatay, uyab nila sila. Oy, di mo kasapi taon, ana, oy. Mas maado tingali, magbantay mo, og naabay mga plastic nga mga panglabay-labay ito mga silingan. May dautan tingali anag ito ng kuhaon. No? Kanang manguhot ang hinay-hay ka na, dautan na. Kawat na. Kanang kawat, manghod na stulis. Igagaw na po nas ilad. Aray! Asa mo anak kay bad na. Ano ko tas limpyo, patas mga higala nga kini ang pagpakabuhi ining kalibutan na. Mantod palagi sa panultion. Be honest. Be honest. Good morning na, Jib. Pwede maka-appeal sa radyo. Bisan human namin nakadawat og bus. Pwede ka, Adjo. Wa man ko magtimaan sa inyong mga pangan. Wa ra ba akong listahan sa mga nakadaog na. Wa man to inyo nga, nakadaog naman mo. Pwede ka, Adjo. Bisag dili taga Hilongos. Basta nagpaminaw. Kay atong gingon, pahalipay man sa mga suking tigpaminaw. Suking tigpaminaw. Mas mo nga mo padag-ago lamang ko sa uminaw. Kung sa magka-radyo na ka, gikan diri ang radyo sa Sibianan, hinatag sa atong sponsor. Kung sa laing istasyon sa paminahon, kamaato din doon. Aray! Kamaato din sa paliwatan. Kamaato din sa paliwatan. Parehera sa ahintis pipsing ang durong inom og coke. Ay, good morning, Ma'am Karen Andal sa Philippine Coast Guard sa Tulong sa Silongos. Good morning, Ma'am Karen. Boss James Paulo, why amigos panghatag? Kinontra naman ka-adjo, coach. Kadyo ng amigos. Basta atangi ha. Ug asang iskina ha. Dili iskina, sa radyo ra, sa radyo. Nala. Onya, alas 10:39 nas kabuntagon. Supli na tong pagpahinomdom ngadto mga galas atong mga motorista karon. Kay nagkaapiki pag-ayo tong mga kalsada, kay mo lagi ni kita mong mo sa mga construction mga galas atong mga kalye na pagbutang na mga higala og mga higanting nga mga culvert alang sa atong drainage dinhi sa lungsod sa Hilongos. Kay og dili ni trabahoon, kita man ta mga higalas epekto sa baha dito mga higalas kauluhan. Gusto mong mainadto punta? Ha? Dili, no? So, mo ni ang usa sa mga priority project man ni sa atong administrasyon ni Mayor Linlin Villahermosa kay og magkabagyo-bagyo ato magong nakita nga nalahi na gyud mahigala atong landscape. Unya ato pong naobserbahan nga nalahi na pud ang dagan sa panahon. Sa una matag-an pa mga higala ang dagan sa panahon. Mga karaang mananagat, tilapan rin lang ng dagat. Kay bawo na sila, doon ay subasko, doon ay maabot nga kini ang unos, inana. Kay bawo, tilapan rin dagat, kay bawo sila na. Pero karon bisa pag ilag imno sa kabo dagat, katag-an, oy. Aray! Bisa magkapila sila manugab, gininom ang dagat, di nakatag-an. Kanang iring sa una, matas iring, mo ilang tanawon nga, musiyok ko ng mata, taob, o unsa ba? Pero karon, bisa man bulikato ng matas iring, di nakakatagaan. Aray! Di nakakatagaan. Ha? Piskato na lang iring na ibunulikas mata, di nakakatagaan. Kay nautro na lagi ang lakad sa panahon. Kung di mo ganing pag-asa, nagbanabana, raman nga doon yung mga ikipo, kita pa ka ha. So, mahimang no sa mga motorista,
In town, wa pa'y gihatagag award sa munisipyo sa Lungsod Silongos nga grabe ka karas mo padagan og motor. Ha? Wa pa'y isabungan og medal sa imong kalibutan kay ikaw harab-harabon gusto ka padagan anang imong motor nga wa pa kay lisensya, wa pa sud rehistro. O gara pang madisgrasya kay kusog ka mo linyas AX. Ha? Di tinoon? Namakak na pong ko? Namakak na pong ko? Galo ka sa padagang motor? Ha? O badlongon pa nimo matandog og garbo murag giunsa? Ha? Galo ka so, pero mga disgrasya na, morbida oy. Mag-unas linyas AX. Aray! Aloy-lo, oy na. Pinalumog-lug, mau pagluha. Karaang style. Oh, lagi ka mo na lagi ang pinakahanas mo drive og motor. Nakaibaw na mi ana, wala mo ilog nin ana. Ako na lagi. Pero in town, adto ibutang sa sakripisyo ang publiko, mga uban nga mga motorista. Hasta nang di mo giveaway. Ano? Sumuso itong dalian, no? Ha? Apigin ng mga kasada, dili mo giveaway. Magpaugat ka dun. Unsa mo kanak ana itong negosyo nga ginalian mga tunin? Kaya mga kamilyon ang mawa nito maliit mo, tao? Aray! Sulti ko pinagpili mawa nito kaya tumuripanan. Vida mo, noy. Kung naramang magpangapangos na, dato mo loy-loy. Kini nga to, ginagbari pahimang no, labtik pud gamay. Aray! Ano paminaw diha, baby hustle. Paminaw diha. Nahala. Oy, alas 10:43 na. Oy, wate daghang intro. Commercial ta dito. Ari na tayo sa mga ginagmay nga mga small business. Okay, nag-atang ra sa taon ini si Muranig kuan kanabang chikir sa komersyal. Nag-atang ra sa taon ni Manonistor si Mama Puring pirmi ini. Dito doon doon nagpalit og radyo kay makadungog sa komersyal. Ato mga ginagmay nga mga small business. Kaya ato sa ni Palotson ha kay naminaw sa Manonistor. Balik pa to, lamang ni ini. We will be right back for more. Promise. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, puto kutsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontakan na yon ang Z's Cake sa numero nga 0915-343-7366. Z's Cake, ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangitaa lang si Winsilin Fortaleza Lura. Alang sa inyong mga panginahanglanon sa inyong mga aircon, limpyo o ayo o di bagha magpa-installer kag bag-o? Bisan unsa nga unit, why limit? Why problema? SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Anan himutang sa highway sa lungsod sa Ilongos, tapad sa simbahan sa Mormons. Kontak ka lang ang General Manager nga si Shebert Paran. Pinaagi sa Messenger o di bakha sa numero nga 0916-8586-228. At ang isa pang ilang mga promo sale, labi na karong panahon sa summer, labi na sa mga produkto sa Daikin Allen. SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Mimo Mais Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwa nga isda, siyae, lechon kawali, ug ang nagkurog-kurog pa jud nga humba. Ano na pa jud linat ang kabaw matag adlaw Biyernes? Mimo Mais Eatery and Catering Services.
Anan himutang sa RV Fulache Street, doon sa eskina sa Camano Vidal. Ug naasab sila isang nga tindahan sa barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit canton, bami, pansit gisado, lumi ug uban pa. Mimo Mais Eatery and Catering Services. Alang siya mga order, kontak lang ang numero nga 0929-713-8582. Mimo Mais Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan. Kung nagita kag mga bisti sa bisan unsa nga okasyon, sa kaya kayo nga presyo, anaara na sa IV Ghost Ukay-Ukay. Naa sa building sa Merkado Publiko sa Kalye Kanunay o sa CV Alcuino Street tapad sa Chugsugo. IV Ghost Ukay-Ukay. As low as 10 pesos, mahimo ka nang makapalit og mga sinina alang sa kabataan. Costume sa mga superhero, Amerikana, gown, branded nga mga kasunis maong, shorts nga pakigol, salikos mga daguglawas, polo, long sleeve, kurtina, habol, punda, bedsheet, mantil ug uban pa. Adtuan na ang IV Ghost Ukay-Ukay. 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 Ang IV Ghost Ukay-Ukay, doon na po sila ikatutunga sa nga tindahan diason sa Merkado Publiko sa lungsod sa Hilongos na diha atbang sa Tubaan. Ang ikatutunga branch sa IV Ghost Ukay-Ukay. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Atutak na alas 10:47 na mga higala sa Kabuntagon, din sa tapapan ng uban karon sa Tulumanon ang inyong Tulumanon Hilongos atong lungsod mga igsoon. Hilongos, atong lungsod. Good morning Bagosab, Hilongos! Welcome back mga ilas sa tapapan ng uban sa Tulumanon. Sa gihapon, padayon mo ng paminaw, yung boss kalagas kanginan. Ang inyong amigo nga way paglupat. Ang inyong amigo nga bungoton, Najib Montira Cobio. Wala na. Ikaw usa sa nakasaksi. Good morning na, Boss Mark Dave. Ramon Naparusa, Dia San Ikaw Juan. na matipinalangga ko na lungsod. Oh, Hilongos. Sir Norman Flordelis. Kumusta na? Good morning, Sir Norman. Mahal kong Hilongos to. Wa na burn out ng hapon, Sir Norman. Oy, nga amigo. Titing Iban Silor. Ingon mo na. Wait, wait. Diha sa akong pagpalayo. Kalay alas 10:49 na mga igala sa Kabuntagon. Aritas mga istoryas mga pangdagkong tao. Di lamang ta mosalga ining ilang charity boxing match ni General Torre o ni Basti. Ha? Di lang ta mosalga na. Himuon mo tayo supporting bout mo rin ato. Ay mga sabuting bout ko no kay sabong kaka. Oh, ikot. Dala, arita mga galas, mga istoryas pang dagkong tao. Ang inyong idol, 16 million votes gud eh. 16 million votes o 16 million bodol. Bodol niya ya. Sudan, bodol. Sudan. Ang inyong idol, dito sa Amerika, ha? Nakigtagbo sa balasubas mong presidente. Aray! Ito mong balasubas. Ha? Kaya gipahamtangan ang Pilipinas og 20% nga tariff sa Estados Unidos. Why naghanglangay? At tuong Amerika, pag-iistoryahan mismo ang presidente.
Basin dahil makahangdo ta. We are a long time ally good, no? Little brown brother good ta good. Ha? Little brown brother tas Amerika. We fought with them side by side during World War II. Magkapariha mga galang atong gipangkopya ilang gobyerno. Kaya gani ang ato mga galang mga postura karon atong ibasis mga Amerikano. Ha? Western culture ba? Oh. Ang Amerika man mga galang may nagdiktar sa Western culture. Pero nausay magkaunsa nga kita may bunal-bunalan pag ayong Donald Trump 20% nga tariff. Wa maglangay itong idol. Basin rin madag istorya ni. Tuon man nadag istorya. Hilungos atong lungsod. It's a big win. Nakahangzo Pilipinas. Gikan sa 20% nga tariff nahimong 19% ang tariff. Aray! Kamatod pa mga galas itong idol. Ambot, mao lagi tingali po wa ni kapasar mga galas economics dito sa Oxford. Ha? Bantog ra kasud ang wa kasud kapasar. Oh. Magkapasar bago na mga higala porbeda oy. Ha? Matod sa it is a 1% but still it is a big thing. Aray! It is still a win. Bantog ra kasud ang wa kapasar sa Oxford ni. Ha? No wonder. Lupig naman mo ang mga nag-sale sa tubaan, 20% mang ilang nakuha, ang kini 1%. Lupig pag sales tubaan. Ah, igon. Kamay ako paminaon kay 1% naman. Pero sa tibuok ko ng ekonomiya, dako na ko ng impact. Maura ka doon na hagbong ka sa Oxford. Aray! Bisag ka tingaling sa mamasiwa, hagbong ka. Ha? Bisag tingaling sa mamasiwa. Di kinahanglan mga higala nga. Mung graduar kag elementary, makahibaw kag unsa kadako ng 1%. Ha? Pinakalkulasyon sa itong presidente, no? Og dako ni ng 1, unsa na lamang kahagamay? Aray! Ha? Og big win, mga igala, parang Bongbong Marcos ang 1% nga gikuhang Donald Trump. Unsa na lamang kahaaglos, no? Ay, God! Sanglit mga higala, mao ni resulta. Ha? Wa pay unom katuig tulo pa katuig tunga-tunga pas termino. Pila na ka mga PCO, kining Presidential Communications Office, ang naabot dito. Ikalima na karong Bangkos Dave Gomes. Oh. Unsay trabaho anang Presidential Communication? Propaganda machine magunas gobyerno? Pagpahumot bas administrasyon, pagpahumot mga igalas presidente. Actually kanang ilang mga press release sa kuan, dili gito na ingon nga balita. Paano ang propaganda nas gobyerno? Propaganda wing ba? Kanang mga PTV, kanang government nga mga news outfit. Actually, dili na news. Dili na sila news. Propaganda machine na sila. Pero pila na mga bughead ang naabot? 5 na, hapit na ikaunom. 5 na ka PCO sa sud sa 3 ka tuig. Time pa ha? Murag wa tingali sa PCO mga higala ang problema. Ha? Kay og lisod pahumuton ang imong amo, 5 na ka mga banggiitan nga mga communications officer ang imong gikuha. Lisod gyud pahumuton ang imong amo. Murag wa sa PCO ang problema. Ang problema na sa amo. Aray! Ha? Wa tingali sa mga kabanggiitan ato Jay Ruiz. Trixie Angela Lopez. Karon Dave Gomes.
Kabigitan atong mga tawhana. Human, wa gani ka, muro si Jerry Ruiz, nakasweldo to, balik us kabuan rin po. Oh. Kasong tao! Una, propaganda machine ko na good, propaganda wing, propaganda arm sa usa ka gobyerno. Sa tuba og lisod mga igala, pahumuton ang imong amo, kas na kang tao promosyon, murag wa sa promosyon ang problema na as amo. Aray! Kaya bisan pag-unsaon mo mga galag balik sa sales stock ka ng usa ka lata ng isda, inigtanaw sa palit, bisan malaging mo yung kapresko na tanaw na lata, mga doon, ang produkto mga problema. Ang produkto may problema. Tanaw? Orang dili tingali ang mga PCO mailisdan ang presidente. Aray! Oh, purbida ang istorya sa Donald Trump. Tataw na ang mumuhang ba? Pida, na-flattered pa siya. Flattered, namuha kong aping. Nga naman, ingon si Donald Trump, oh. Pida, hindi ka na yung presidente Pilipinas, bongbong, oh. Lisura, pakikuanan, uy, pakikisabot-sabutan, uy. Sa ilang kunong transaksyon ba? Sa ilang discussion, may tungkol sa tariff. Oh. Grabe ko nung ka adaman o gagahi si Bongbong Marcos nga kinanglan tapyasan do kuno ang kuan kini ang tariff nga ipahamtang sa Pilipinas. Sa ila kunong pagkitransaksyon. Lahi sa una. Kay sa una okay raman pero karon gahi jud ka adto. Wala ka mo kita ga 1% discount. Ang dagway pag Bongbong Marcos na-flattered. Aray! Na-flattered pa. Kita ba? Ato mo talang tanawon ba ang ato palibot ba no? Atong mga kauban sa konsog-konsog. Siya raw di ka katimbang-timbang nga kini ulog-ulog na mga gansod ni. Aray! Ako pa dito ha, si Donald Trump. Nanapo. Ay, ang makasulti, mas mong magsulti ang Donald Trump. Ayun sa, bitaw. Mabasa ba isang thought bubble ba? Mukha yun sa, bitaw, tinuod na. Ako pa dito, ako kasuing ng Donald Trump. Nanapon! Karga napon! Ito ko na plata niya sa mga ulog-ulugan, raka. Hindi si Donald Trump, as candid as he can be. Ano ito ni siya? Liman ka, ha? Gihimo, ibala ta sa mga higalas kanyon. Nga naman, yun sa man ko'y plano kung labot na Pilipinas. Long time alay lagi ta. Ha? Pero mag-unsa mo diya, awa ko'y labot din so. Sa horror din so. Inana si Donald Trump ka-candid. Ha? Atong bangan mismo sa atong presidente. O katakihon mo siya, nasa horror ninyo. Alay lagi tinuod ta. Unsa? Kung makuha ninyo. It is none of my business. Suko ni mo ka na. Pero hindi pala man ano ngayon nga. Pero gahi doon kayo ka-istorya ka ng kuhan doon kasi inong nasod. Daban doon kasi mong nasod. Ay sa mga idol, hindi nga man, bitaw, tinood na. Aray! Kita, no? Ganda ko pag-discount sa tubaan ka, Sherwin Arribal. Oh, usahay, ma-thank you pa ng Oskabul. Magagaway mo sa China. Away mo na. Ako ko'y labot dito. Magkakamigo, magkani ko sa China.
Pero kinsong idol, smile ra gyapon. Aray! O si Benjamin Netanyahu, pato, di kasumpakion. Netanyahu, katong sa una, pagkuha ni Obama, atong nagka-istorya sila may tungkol sa solusyon sa conflict sa Israel o sa uban nga mga naso sa Gaza. Oh, inyo si Barack Obama nga, atong ipahamta nga, iuli lamang ng usa ka bahin sa Gaza. Wa katingog si Netanyahu, pero pagkapila ka buwan hingbalik, pagbalik sa Amerika, gilikturan sa Obama. Di mahimo na imong gusto, Barack. Di na mahimo. Wa ka kasabot sa among kahimtang. Gilikturan sa Obama. O, nang piling lang ta sa Obama. Pero ang atong kuhaan leader, Ismail ba o? Kung asa tapadong iniihatod, ambot oroy. Because everybody in the government karon, labi na sa mga cabinet, is paddling his own canoe. Hilungos atong lungsod. Kada departamento is a high bugsay. Is a high bugsay. Kada departamento. Oh, pero paminaw nimo si Secretary Bunuan sa DPWH. Minaw ko gahapon sa interview, bida. Liwat ko sa amo, pulos motherhood statement. Dahil tungod sa solusyon sa baha sa Manila, pulos motherhood statement. Pero ang imong tan-aon, nanglangoy ng mga tao. Aray! Taliwa na ha sa 9,000 ka mga flood control projects worth billions of pesos. Ida. Pero ang imong sa paminaon, murang kanson og paraiso ang Pilipinas. Murang paraiso. Motherhood statement. Wa may concrete solution. O kung saon kanson ni. Ngano laging maabot mas politiko ng mga infrastructure project. Wa man bida no. Magsilbi na mga higalang drainage kadi magsumpay. Aray! Ha? Magsilbi na. Mahitungod mga higalang infrastructure project. Ang labing eksperto niya na ang DPWH. Bida no, ari ka sa mga politiko. Aray! Resulta ng langoy ang mga tao. Pero yung paminaw ng mga kos kabinet, murang paraiso ang Pilipinas. Ito comprehensive drainage, karena ang whole of government approach. Hindi ano, unsa ka ng whole of government approach ano? Natunga-tunga na malaman ta mga higalas administrasyon. Ang umagang departamento nagsige pa man taw pang recruit og mga tao. Ang kapaita kayong tanga. Uy, alas 11:04 naman di ay adios gapiki. Dito gamay ng istorya. Kaya mas hindi na ito may istorya ni Ugma. Oscar! Hindi ka sana. Minaw na magtagtapunok, Ros Popoy ang sita. Minaw tapunok, kusog na di hapoy. Kaya di kuan ba? Di asawa bang adi? Gansod, magpalupig. Mao na, alas 11 na lagi ng ti. O lagi ti. Gamay na lang ng ti. Kaya asawa bang adi magpalupig? Sama sa atong giingon ganyan na bang mga himantadson. Oh. Di asawa nga di kitong palupig. Kita sa silingan nga. Bag-og sugang. So nagbana oy ting, ha? Oscar. Ha? Bag-og sugang atong silingan o kinahanglan na puti bag-og sugang ha. Pagpalit ka sa bag-og sugang. Di mahimo ni. Di mahimo. Sila na bag-og sugang kita wa. Magpalit ang bag-og. Diba na sige day. Pagkaugma na po dahil bag-ong kun naglang silingan. Dong di mahimo ni dong, di gato di mahimo. Nasa na bang ungkon, magpalit po tag bag ungkon. Pagkaugma na po pabida, gikan sa sugang og sakon. Noong suyo silingan na may iPhone? Aray! Na may iPhone? Wala ni hibi nagdagoy sa sawa?
Di mahimo ni dong. Di mahimo dong. Ubala lang asa ka mo sungkulong sangko astor ko. Wow to bakas artsy. Di mahimo ni kinanabo ko yung iPhone dong. Di mahimo. Kinahanglang nabo ko yung iPhone. Kato sila na po yung iPhone. Sige, tagaan. Pagkaugma na po. Na sa'yo, 1 meter. 1 meter? 100 meter nga. Ginakos TV. Bakit 100 meter ginakos TV? Di mahimo ni dong. Kinalan na po tayo magkong TV dong. 200 meter itong ginakos TV. Di ka, man, di madaan eh, di madaan. 100 meter nga TV nga makatiks pagadzon. Di mahimo no, mapalit po tag ato. Di ta magpalupig. Di ta magpalupig in town. Nala. Sus pagkaugma. Haigon ni mo na nanti. Pagkaugma. Ang ilang silingan nga dyan kasuyaan. Matay. Matay. Naligsag kariton. Ligsag kariton. Ningsulti kasawa atos ba na magulanon? Dong, atos lingan ba? Matay? Ligsag kariton? Ingo isang bana, di mahimo ni! Di mahimo! Di ta mapalupig! Ikaw paligis mo nitong dump truck! Di ta mapalupig! Kariton itong isa, paligis ang dump truck! Way lami! Way lami! Ato na tayo! Lata na rin sa lisay! Lata na! Tangan, mga yung sinibok ang puwersa! Sa 93.5 Marion FM! Sangan sa ito pinanggaon, manggihunahon na ang pangabaga samahan sa lungsod sa Hilongos! Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa! Sangan sa satong buutan, ngamahan sa lungsod sa Ilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Kini ko boss nga lagad sa kanginan. Kangin sa amigo nga, way paglubat. Bahala pag malupigan ko. Najib Montiracobio, manamilit ang moingon. Ang katarong ug ang kangayan, magkabiling idlas, kana kung dili pangitaon sa katawhan. Hilumos atong lungsod. Adto na Minoy! All roads lead to Talisay! Kaya salamat sa pagtubay. Adto na sila. Madyo good morning Hilongos or hi! Hilumos atong lungsod. Ilocos Town Star